least, no? Thank you, Lord. So, nana si Papa no sa may ano, kanang emergency room. And wala kita gi-expect ron sa. Wala kita mag-expect ron gabi una. Kaingon may ugma og magkuan may kaingon may ugma og mag-celebrate mi sa birthday ni Papa no, pero thankful lang gyapon kay no because si Lord nag-guide na nato no. Thank you Lord guys katanan. Nalagi. Diri laman tagna ko. So ipa-transfer da itong at kuan sakyan na ni Papa no kay for ambulance de dira. Diri na lang. Asa pwede kay? So need nga i-transfer. So inana no. So bason no kuan ganang makaabot patas balay karon nga sa time no kay need pa din ako magkuan karon mag-post kadali pod, di ba? So thank you Lord kaayo no. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Ay pas yan din. Job si Joy Joy may tila ni Jam dito. Pero boss kuan ba boy kan wala og dito tinanglan pangalan Sige no kay timing po kayo kay ugma Sunday no unya kuan. Timing ra pud ang kaning pag-admit ni Papa no kay Sunday dayon murag next week guro no murag wala na maguri klase ba. So inana. So gibahig ra gud tanan ni Lord. So thank you kaayo po. No, so kita taon niya no until pagpamauli na to. Bye bye, God bless everyone.